This lecture is the story of the ending, the first missionary journey. यो पाठ चाहिँ पावलको पहिलो मिशन यात्राको अन्त्यको बारेमा हो. In order to understand all these Paul's mission trip, it is very much necessary for understanding biblical map. पावलको मिशन यात्राको बारेमा बुझ्नको निम्ति हामीले बाइबलीय मानचित्रहरू राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ. Without understanding biblical map, it is almost impossible for us to understand. बाइबलीय मानचित्रको बुझाइ बिना यो कुरा बुझ्न प्राय असम्भव नै हुन्छ. Under the Roman Empire has provinces. Each provinces got named in Latin. Latin means old Italian language. रोमी साम्राज्यभित्र पर्ने सबै शहरहरूका नाम ल्याटिन भाषामा छन्, जुन चाहिँ पुरानो इटाली भाषा हो. In the Greek language came out of the Latin language. So they are very similar. ग्रीक भाषा चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट आएको हो, त्यसकारण यी दुई भाषाहरू प्राय उस्तै छन्. According to the Greek and Latin, those provinces, even nation name, the name of provinces ending with feminine expression. ग्रीक अथवा ल्याटिन भाषामा कुनै देश वा शहरको नामको अन्तिममा आमा टुङ्गिन्छ, जुन स्त्रीलिङ्गी भाव हो. So it calls Syria, Cappadocia, Galatia, Pisidia, Pamphylia, Asia. It's all a. त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस्, सिरिया, गलातिया, कापाडोसिया, पिसिदिया, एसिया, पाम्फिलिया सबै नामको अन्तिममा आ छ. With that in your mind, so now the provinces that we've been discussing in this first missionary journey, यसलाई मनमा राखेर हामी पहिलो मिशन यात्राको बारेमा हेर्ने छौं. Syria, with the cities is Antioch, and here Seleucia, we've studied that. यहाँ सिरिया देश छ, जहाँ एन्टिओखिया, सिलुसिया, जुन हामीले अघि नै सिकिसकेका छौं. And over this is Cyprus. यो तल चाहिँ साइप्रस छ. And over here Pamphylia and Asia. यो माथि पाम्फिलिया अनि एसिया. And Tarsus is in the province of Cilicia. अनि किलिकियाका क्षेत्रमा रहेको टार्सस. There is another city called Antioch, it's Pisidia. यहाँ अर्को शहर पनि एन्टिओखिया छ, पिसिदिया. Which is well known Galatia. यो गलातिया जुन प्रसिद्ध शहर हो. Cappadocia, all these Shias. यता कापाडोकिया सबै कियामा टुङ्गिन्छ. Now, with that in your mind, let us study the lecture 4, finishing the first missionary journey. यो मानचित्रलाई मनमा राखेर यो पाठ 4 हेरौं, जहाँ उनीहरूको पहिलो मिशन यात्राको समाप्ति छ. They are here in Paphos. उनीहरू अहिले पाफोसमा छन्. Experience the power encounter. Out of that, Paul was elevated to the leadership. जहाँ उनीहरूको आत्मिक लडन त भएको थियो र त्यहाँबाट पावल नेतृत्वमा उठाइए. Barnabas just submitted his leadership to Paul. जहाँ बारनाबासले आफ्नो नेतृत्वको जिम्मेवारी पावललाई सुम्पिदिए. He was a very spirit-filled gentleman, Barnabas, because he acknowledged the spiritual leadership of Paul. Even changed the name from Saul to Paul. बारनाबास एकदमै आत्माले भरिएका नम्र व्यक्ति थिए, जसले पावलमा भएको नेतृत्वको वरदान थाहा गरे र उनलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे र उनको नाम पनि परिवर्तन गरिदिए. Now Paul took the leadership. Where? Here in Patmos. यसरी पाफोसबाट पावलले नेतृत्वको जिम्मा लिए. Governor converted to Christianity
Because of the governor, we assume the entire island will be later Christianized. यहाँको शासक परिवर्तन भएको कारण पछि पुरा टापु नै परिवर्तन भयो होला भन्ने हामी अनुमान गर्छौं. Paul here, now under his leadership, requested Barnabas and Mark, okay, let us continue our missionary journey, not limited to this island. पावलले बारनाबास र मर्कुसलाई भने अब हामी यो साइप्रसमा मात्र सीमित नभएर अझ अघि बढौं. Because this man looked at entire Roman Empire, not limited to where? Cyprus. Because Barnabas happened to be only Cyprus-oriented person. किनकि उनले मिसनको ठूलो दर्शन देखे तर बारनाबास चाहिँ साइप्रसमा मात्र केन्द्रित थिए. Holy Spirit challenged Paul, let us continue, expand, enlarge our mission field. So that was the God's revelation to Paul. So Barnabas and Mark followed Paul. पावलले मिसनको क्षेत्र बढाउन चाहे जुन चाहिँ परमेश्वरले पावललाई दिनुभएको ठूलो दर्शन थियो, जहाँ बारनाबास र मर्कुसले पावललाई पछ्याए. So they traveled by ship to the here mainland Turkey. त्यसपछि उनीहरू जहाजमा चढेर टर्कीको मुख्य भूमितिर लागे. They arrived here in Perga, the province of Pamphylia. उनीहरू पाम्फिलियाको पर्गामा आइपुगे. As they arrived in Perga, Mark said to Paul and Barnabas, said, I want to go back to Jerusalem. जसै उनीहरू पर्गामा आइपुगे तब मर्कुसले उनीहरूलाई छोडेर यरुशलेम जाने इच्छा देखाए. So we are wondering why Mark had that decision. मर्कुसले किन उनीहरूलाई छोडेर यरुशलेम जान चाहे हामीलाई थाहा छैन. Then we are guessing that Mark was so discouraged by Paul, who took over his uncle's leadership. तर हामी यो अनुमान गर्न सक्छौं कि पावलले आफ्नो मामाको अगुवापनको स्थान लिएकोमा उनी असन्तुष्ट भए होलान्. He was a mission-minded man. As I told you before, later he became a missionary to Egypt. मर्कुस एकदमै मिसनको हृदय भएका व्यक्ति थिए. पछि उनी इजिप्टमा मिशनरी भएर गए. He was dissatisfied with his uncle, who willingly gave away his leadership to Paul. अनि आफ्नो मामाले पनि पावललाई आफ्नो स्थान स्वेच्छाले दिएकोमा उनी मामाप्रति पनि असन्तुष्ट भए. So he said, I don't want to be under the Paul's leadership. Let me go back to my mother's, that is Jerusalem. त्यसैले मर्कुसले आफू पावलको नेतृत्वमा उनीहरूसँग अब अघि मिसनमा नजाने बरु आमा भएको ठाउँमा यरुशलेममा फर्केर जाने चाहना व्यक्त गरे. That is our estimation. यो चाहिँ हाम्रो अनुमान हो. Paul was not happy with Mark. त्यो कारणले गर्दा पावल मर्कुससँग खुसी भएनन्. Paul was a mission-oriented man. In other words, task-oriented man, job-oriented man. पावल चाहिँ मिसन केन्द्रित व्यक्ति थिए. अर्को अर्थमा उनी जिम्मेवारीमा केन्द्रित व्यक्ति थिए. He was not happy with Mark, who willingly gave up his missionary task. मर्कुसले आफ्नो मिशनरीको जिम्मेवारी आफू खुसी त्यागेकोमा पावल खुसी भएनन्. Since that time, relationship were not that much good. त्यो समयदेखि पावल र मर्कुसको सम्बन्ध राम्रो भएन. So Mark rather served Peter. अनि मर्कुसले पनि पावल भन्दा बरु पत्रुसको साथमा सेवा गर्न रुचाए. Later, Paul picked up Timothy as his spiritual son. Okay? Now, Mark
became a spiritual son of Peter. पछि पावलले तिमोथीलाई आफ्नो आत्मिक छोराको रूपमा चुने भने मर्कुस पत्रुसका आत्मिकी छोरा भए। But later, before Paul died, he wrote 2 Timothy. तर पछि जब पावलले आफ्नो मृत्यु अघि दोस्रो तिमोथीको पत्र लेखे, He asked Timothy, Timothy, would you bring Mark to me? Because he is my disciple, I love him. So their relationship was restored. त्यहाँ तिमोथीलाई तिमीसँग मर्कुसलाई पनि लिएर आऊ किनकि म उनलाई प्रेम गर्छु भनी लेखेका छन्। यसरी पछि उनीहरूको सम्बन्ध सुध्रिएको हामी देख्न सक्छौं। But because of this incident, God led Mark to be under Peter. तर यो घटनाको कारण परमेश्वरले मर्कुसलाई पत्रुसको साथमा काम गर्ने बनाउनु भयो। Mark, he went to Egyptian Coptic church. Founder was Mark. पछि मर्कुस इजिप्टमा मिशनरीको रूपमा गए र इजिप्टको कप्टिक मण्डलीको स्थापना गरे। Also, he wrote the Gospel of Mark. Not only that, he assisted 1st and 2nd Peter's. उनले पछि मर्कुसको सुसमाचार लेखे र पहिलो र दोस्रो पत्रुसको पत्र लेख्ने पनि उनले सहायता गरे। But Peter could not write Greek word. He was hearing the message from Jesus, but Mark was the one who wrote. So 1st and 2nd Peter's was written by Mark. That is our understanding. पत्रुसलाई राम्रोसँग लेख्न आउँदैन थियो, त्यसैले जब उनले प्रभुबाट सन्देश पाउँथे मर्कुसले छेउमा बसेर उनको निम्ति पहिलो र दोस्रो पत्रुसको पत्र लेखे भनी हामी बुझ्छौं। So because of this incident, God sent Mark to be under the help of Peter. यसरी यो घटनाको कारण परमेश्वरले मर्कुसलाई पत्रुसको सहायताको निम्ति पठाउनु भयो। Where are they now? Where are they? In Perga. So Perga is the city in which Mark left them. अहिले उनीहरू कहाँ छन्? पर्गामा, जहाँ मर्कुसले उनीहरूलाई छोडेर गएका थिए। Perga in the province of what? Pamphylia. Right next side is a famous province of Asia. You know, the 7 churches in Asia. यो पर्गा पाम्फिलियामा पर्छ जसको नजिकै एसिया छ जहाँ ती प्रख्यात 7 मण्डलीहरू थिए। Now, further, they traveled to Antioch of Pisidia province. पर्गाबाट उनीहरू पिसिदियाको एन्टिओखियामा गए। Antioch here, Syrian province. Now, it's a Pisidia province. Okay, so don't confuse you with that. यो एन्टिओखिया चाहिँ सिरियाको सहर होइन तर पिसिदियाको सहर हो, यसमा अन्यल नहुनु होला। Paul was very active in sharing the gospel in this Antioch. Of course, he visited the synagogue on Sabbath day. यो एन्टिओखियामा पनि उनीहरू सबाथमा यहुदी सभाघरमा सुसमाचार प्रचार गरे। To the Jews in the synagogue along with Gentiles. पावलले सभाघरमा यहुदी र अन्य जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरे। Here in Acts chapter 13 verses 14 through 43, there's a long story was written. यो कुरा हामी प्रेरित 13 को 14 देखि 43 सम्म हेर्न सक्छौं जुन एकदमै लामो घटना छ। Paul delivered messages, to the Jews and some Gentiles there. पावलले त्यहाँ यहुदीहरू र केही अन्य जातिहरूलाई लामो सन्देश प्रचार गरे। History of Israel, he explained from Abraham all the way to Exodus stories, Egyptian captivities and Exodus stories, all these stories. उनले इजरायलको इतिहास बताए जहाँ अब्राहमदेखि लिएर सारा प्रस्थानको घटना पनि उनले सुनाए। Focusing on Jesus. Jesus is the one who was
in charge of all our histories. उनले भने इजरायलको इतिहास सबै येशूको बारेमा हो। He said that we know Passover lamb stories, that's all about Jesus. जस्तो कि निस्तारको थुमा पनि येशूको बारेमा हो। Even Mosaic laws, 10 commandments and all this, Moses, Jesus appointed Moses and gave him the 10 commandments and all the Mosaic law of Moses. That was his preachings, Paul's preachings to whom? Jewish people. मोसाको व्यवस्था पनि येशूले मोसालाई नियुक्ति गरेर दिनुभएको थियो भनी पावलले यहुदीहरूलाई प्रचार गरे। And upon hearing his messages, some Jews accepted Jesus as the Lord, along with many Gentiles. That was a historical moment. उनको त्यो प्रचारमा धेरै यहुदीहरू र केही अन्य जातिहरूले पनि प्रभुमा विश्वास गरे, जुन एकदमै ऐतिहासिक घटना थियो। Where? What city? Antioch, province of what? Pisidia. कुन शहरमा? यो पिसिदियाको एन्टिओखिया शहरमा। They focused on Paul along with Barnabas, okay, persecution. So it was here in chapter 13, verses 44 to 52 story is that persecution stories. And yet, under that persecution, and Luke described this, Paul and Barnabas was filled with the joy and the Holy Spirit. त्यसपछि त्यहाँ पावलको विरुद्ध सतावट सुरु भयो, तर पावल र बारनाबास आनन्द र पवित्र आत्माले भरिए भनी प्रेरित 13 को 44 देखि 52 मा लुकाले उल्लेख गरेका छन्। Because of the persecutions, they further traveled to Iconium. अब यो सतावटको कारण उनीहरू अझ अघि बढेर आइकोनियनमा आइपुगे। The southern part of Galatia. यो आइकोनियन चाहिँ गलातियाको दक्षिणी भाग हो। First city is Iconium. Later, they went to Derbe and here Lystra. That's the 3 cities in the southern Galatia. उनीहरू सुरुमा आइकोनियनमा गए, त्यसपछि डर्बी र लुस्त्रामा गए। यी 3 वटा शहर चाहिँ दक्षिणी गलातियामा पर्छन्। That is the end part of his first missionary journey. यी 3 वटा शहरहरू चाहिँ उनीहरूको पहिलो मिसनको अन्तिम शहरहरू हुन्। They traveled Iconium, okay, southern Galatia, of course, always visited synagogue, okay, preached the gospel. Now, in Acts 14, verses 1 through 5 said, persecution. उनीहरू दक्षिण गलातियाको आइकोनियनमा पुगेर सभाघरमा पसी सुसमाचार प्रचार गरे अनि त्यहाँ पनि उनीहरूमाथि सतावट आयो। प्रेरित 14 को 15 पद। Over their stories, always Paul was the leadership. He was in the leadership. Paul was the one who delivered messages all the time. Okay? And Barnabas was carrying Paul's, I would say, Paul's baggage. यी शहरहरूमा सबै ठाउँमा पावल प्रचार गर्थे अनि बर्नबास उनको सहयोगी थिए। And because of the persecution, further traveled to Derbe. Okay, Derbe. And Lystra. त्यो सतावटको कारण उनीहरू डर्बी र लुस्त्रामा गए। This Lystra, he met Timothy and his grandmother and his mother. They were Christians at the time. यो लुस्त्रा शहरमा पावलले तिमोथी र उनकी आमा अनि हजुरआमालाई भेटे जो त्यो समयमा विश्वासी थिए। Paul saw Timothy, young boy, there in Lystra. And the Holy Spirit gave inspiration that Paul, that boy, would be your spiritual son later. लुस्त्रामा जब जवान तिमोथीलाई उनले देखे, पवित्र आत्माले उनलाई प्रेरणा दिनुभयो र तिमोथी पछि उनको आत्मिकी छोरा हुनेछन् भनी संकेत दिनुभयो। He preached the gospel. Wow, here in Lystra. पावलले त्यहाँ पनि सुसमाचार प्रचार गरे। Jewish people,
stoned him to death. So near to that, because people thought he died. Right here in Acts 14, verses 6 to 20 stories. लुस्त्रामा मानिसहरूले पावललाई ढुङ्गाले हाने र उनी मरे होलान् भनी छोडिदिए। प्रेरित 14 को 6 देखि 20 को घटना। The people in the city thought he died. Okay, but by the grace of God, he did not die. शहरका मानिसहरूले पावल मरे होलान् भनी ठाने, तर प्रभुको अनुग्रहमा उनी मरेनन्। Paul was about to die. The Holy Spirit and Jesus inspired him. Paul, that's it. This is the end of your missionary journey. त्यो घटनापछि पवित्र आत्माले उनलाई पहिलो मिसन यात्रा टुङ्ग्याउने प्रेरणा दिनुभयो। From there, he revisited cities. उनी आफू आएका शहरहरूकै बाटो भएर फर्के। Here, Lystra. Okay, it could have been so short distance to go back to Antioch. लुस्त्राबाट एन्टिओखिया जान धेरै नजिकै थियो। Inspired Paul that you better go back to the cities where you visited. Okay, you visited in order to strengthen them. You raise up church leaders there, elders. So he went back to these cities. तर पवित्र आत्माको निर्देशनमा उनले त्यो सजिलो र छोटो बाटो रोज्नुको साटो आफूले प्रचार गरेका शहरहरूमा विश्वासीहरूलाई बलियो पार्न र अगुवाहरू नियुक्त गर्न आवश्यक ठानेर सतावटको बावजुद पनि त्यही बाटो फर्के। That is my mandate and your mandate. For that reason, I've been going back to mission field in spite of all the difficulties. यो तपाईं र मेरो पनि जिम्मेवारी हो। त्यसैले त म पनि गाह्रो परिस्थितिको बावजुद पनि मिशन भूमिमा बारम्बार जाने गर्छु। In this time, he went back to Perga, which is the starting place in the Turkey. Remember here? This is the city where Mark left. त्यो बाटो हुँदै उनी पर्गामा पुगे जहाँ मर्कुसले उनीहरूलाई छोडेर गएका थिए। He could not find any boat. So Jesus led him to here Atalia. त्यहाँबाट उनले एन्टिओखिया जाने जहाज पाएनन् अनि उनी अतालियामा गए। So from here he took the boat and sailed back to Antioch. त्यहाँबाट जहाज चढेर उनी एन्टिओखिया फर्के। That is the right here in 48. जुन सन् 48 को घटना हो। So that is the end of what? End of first missionary journey. So this story was written here in Acts chapter 13, verse 4. That is the beginning. And Acts 14:28. यो चाहिँ पहिलो मिशन यात्राको अन्त्य हो जुन घटना प्रेरित 13 को 4 देखि 14 को 28 पदसम्म उल्लेख गरिएको छ। Okay, in terms of the years, AD 46 to 48. समय चाहिँ सन् 46 देखि 48 सम्म हो। First missionary journey of Paul. त्यो चाहिँ पावलको पहिलो मिशन यात्रा हो।